रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज मैं दो अलग अलग उन्वानात से बात करना चाहता हूँ। तो पहले हुब्बे रसूल के तहत बात कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जिस मुसलमान के दिल में नहीं होगी वो मुसलमान नहीं है। वो दावा करे मुसलमान होने का, वो मुसलमान में घर में पैदा हुआ हो, बाप दादा उसके मुसलमान रहे हों, लेकिन अगर उसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है तो मुसलमान नहीं है। आइए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की कुछ बातें हम आपके सामने रखते हैं और ये भी रखते हैं कि मोहब्बत होती क्या है और कैसे होती है। कुछ वाक़यात। सबसे पहले तो आप ये देखें, जंग ओहद में, जंग ओहद की तफसीलात नहीं बताऊंगा, उसका एक आध वाक़या उसका बताता हूँ। जंग ओहद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत बड़ा इल्ग़ार हुआ कुफ़ार का, चारों तरफ से तीर बरसाया गया पर। तो सहाबी थे तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने वाले तीरों को अपने हाथों पर रोका। जैसे कोई तीरंदाज़ हाथ बढ़ा देते और तीर खड़ा से आके उनके हाथ पे लगता। सारे तीर उन्होंने अपने हाथ पे रोके, ये तीर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न लग जाए कहीं। नतीजे में उनका हाथ बिल्कुल ऐसे हो गया, पूरा मुड़ गया, अब उंगलियां उनकी बाहर नहीं खुल सकती थी। उसी जगह ओहद की बात है कि जब इल्ग़ार बहुत ज़बरदस्त बढ़ा तो एक खातून, मर्द तो मर्द, एक खातून उम्मे अमारा, वो पानी पिला रही थी ज़ख्मियों को। जब देखा कि अब बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ गई है तो उन्होंने छागल रख दिया और तलवार निकाल ली और जाके खड़ी होगी। वो एक तलवार मार रहा था पर खड़ी अपने साने पे ले लिया। मोहब्बत थी, ये मोहब्बत थी। एक वाक़या मैं अर्ज़ करूँ, जंगे बदर में कुफ़ार मक्का को बहुत ज़बरदस्त शिकस्त हुई थी। 1000 लोग आए थे, बहुत पूरी तरह से मुसल्लह थे। फिर कहता हूँ तफसीलात में जाना मुनासिब नहीं है। तो उनके 70 लोग मारे गए थे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरदार मारे गए थे। आम सिपाही कम, सरदार ज़्यादा। तो उसका उन्हें बहुत रंज हुआ और ये सोचा कि हम क्या कर डालें इसके बदले में। इस बीच में कुछ वफूद बाहर से कुछ लोगों के आए, कुछ कबाइल के आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हमारा कबीला मुसलमान होना चाहता है, कुछ लोगों को भेज दीजिए, उन्हें वो दीन समझाएं। तो ऐसे में आपने 10 लोगों को भेजा और जब वो ले गए वहाँ तो उनको धोखा दिया और धोखा करके उनको कत्ल करना चाहा। तो बहरहाल वो लड़ गए और एक पहाड़ी पे चढ़ गए। 8 लोग शहीद कर दिए गए। 2 लोगों को उन्होंने धोखे से बुला ले कि नहीं हम तुम्हें नहीं मारेंगे, उतर आओ। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जाके मक्का में कुफ़ार के हाथों ने बहुत महंगे दामों बेच दिया और ख़रीद के वो बद्र का बदला लेने के लिए उन्होंने ख़रीदा गया। उनमें से एक साहबी का वाक़या मैं ख़ास तौर से बताऊँगा, खुबैब। इनको बर्छियों से छेदा गया, नहीं कि एक बार तो गर्दन उड़ जाए, बर्छियों से छेदा गया। और उसके बाद सवाल किया, अच्छा तुम क्या ये पसंद करते हो कि इस वक्त तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हूँ और तुमको आज़ाद कर दिया जाए? उन्होंने कहा मुझे तो ये भी नहीं गवा रहा है कि मेरे बदले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा चुभ जाए। ये मोहब्बत थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कौन वाकिफ़ नहीं है? उनकी जलालत, उनकी बुजुर्गी बयान के लिए सिर्फ इतना बता देना काफ़ी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहा था कि मेरे बाद अगर कोई नबी आने वाला होता तो उमर होता। अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पूछा कि बताओ उमर, तुम मुझे कितनी मोहब्बत तुम्हें मुझसे है? तो उन्हें थोड़ा तौक़ुफ़ किया और कहा कि बीवी, बच्चे, माल, जायदाद, सबसे, बस अपनी जान के अलावा बाकी हर चीज़ से बढ़ के मुझे आपसे मोहब्बत है। तो आपने कहा भी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। फिर ठहरे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर सोचा और कहा अब या रसूलल्लाह, अपनी जान से बढ़कर भी मुझे आपसे मोहब्बत है। तो आपने कहा अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। मेरे दोस्तों, हुब्बे रसूल ये है, उसका तकाजा जो होता है वो उनकी इताअत है, उनकी फरमाबरदारी है। जो आप फरमा दें उसे बेचूचा। उस वक्त तो सहाबा थे, आज सहाबा नहीं है, लेकिन आपके अल्फाज हदीस की शक्ल में आज हमारे सामने मौजूद हैं। जो बात आ जाए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया है, हम उसे ना देखें कि ख़ानदान कट जाएगा, ख़ानदान से कट जाएंगे, बीवी छूट जाएगी, बच्चा मुझे काट के फेंक देगा, समाज मुझे छोड़ देगा, कुछ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया, अब बाकी सब हेज। ये हुब्बे रसूल है। मेरे दोस्तों, आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें
کہ کیا ہم بھی ایسی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ دوستو یہ معیار ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہے جو ان کی محبت کا رکھا گیا ہے. اور محبت دعویٰ بغیر دلیل کے غلط ہوتا ہے. میں دعویٰ کر دوں کہ رضوان کا گھر میرا ہے اور میں جا کے عدالت میں کیس دائر کر دوں، کیس درج ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ کیس نہ درج ہو، کیس درج ہو جائے گا، مقدمہ بن جائے گا، لیکن تب پھر عدالت ثبوت مانگے گی. اب ثبوت میں نہیں پیش کر سکا تو میرا دعویٰ غلط ہو گیا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا ہمارا دعویٰ ہے وہ ثبوت مانگتا ہے. ایک مثال میں اور تھوڑی سی دے دوں. آپ سبھی حضرات نے سنا ہوگا قصے کہانیوں میں لیلا مجنوں. لیلا مجنوں کی محبت بہت قریب سب لوگ لگ بھگ سنے ہوئے ہوں گے. اب مجنوں ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو اتنا لوکپریہ ہو گیا، لوگ ارے مجنوں تو اتنی محبت کرتا ہے لیلا سے. اب اس کا نقالی بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، ہائے لیلا ہائے لیلا. 10 لوگ ادھر ادھر پڑے ہیں، ہائے لیلا کر رہے ہیں. لیلا پریشان ہو گئی، اتنے مجنوں کا میں کیا کروں گی؟ تو اس نے اپنے کنیز کو ایک کٹورا دیا، ایک چھری دی کہ جاؤ کہہ دو مجنوں کے مجمع میں آواز لگاؤ کہ لیلا نے بھیجا مجھے، ایک بوٹی مانگا ہے تمہارے اپنے بدن سے. اب وہ کٹورا لے کے گئی، چھری لے کے آواز لگایا، میں لیلا نے مجھے بھیجا. سارے دوڑے آئے، ہاں 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 کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بوٹی مانگی ہے، جا کے کہہ دو مجنوں سے اپنے بدن کا ایک بوٹی دے دے مجھے. ایک ایک کر کے سب وہاں سے کھسک گئے، میدان خالی ہو گیا. اب جو اصلی مجنوں تھا وہ پڑا، تو نے کہا کیا کہہ رہی ہو، ادھر آؤ مجھے بتاؤ. تو گئی، کہا کہ ایک بوٹی مانگا ہے مجنوں نے، وہ لیلا نے مجنوں سے. تو نے کہا کہاں کی بوٹی مانگی ہے؟ تو نے کہا یہ تو نہیں پتا ہے. تو نے کہا اچھا لاؤ چھری مجھے دو. اپنے جسم کے ہر عضو سے بوٹی کا پتہ نہیں یہاں کی بوٹی مانگی ہو، پتہ نہیں وہاں کی بوٹی مانگی. اپنے عضو کے ہر عضو کا، اپنے جسم کے ہر عضو کی بوٹی اس نے کاٹ کے رکھ دیا. آج ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کٹورا اور چھری لیے گھوم رہی ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اتنی نماز پڑھتے ہیں ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی داڑھی نہیں مڑائی. ہم کہتے ہیں ابھی تو کیا، ابھی بوڑھے ہوں گے تو رکھ لیں گے. یہ چند ایک مثال ہے. قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھڑی ہے ہمارے سامنے، شادی بیاہ میں کھڑی ہے ہمارے سامنے سنت. تو یہ میں نے بھی کہا کہ اسٹینڈرڈ ہے یہ رسول کی محبت کا جو دعویٰ ہمارا ہے، اور ہماری دلیل کیا ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دعوے پر ثبوت مہیا کرنے کے لیے توفیق بخشے، اور ہم توفیق ایسے نہیں بخشے گا جو ہم طلب کریں گے، آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. وآخر دعوانا